Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, bliži se kraj godine, ali nije kraj recenzija na ovom mom malom i skromnom kanalu. Stigao je Vivo X300. Ovo je 28. model mobilnih telefona na ovom kanalu. Šta vam kažem, da se ne lažem, ovo je jako skup model telefona. Tako da mislim da sam zaslužio da do kraja godine probijem tu famoznu granicu od 15.000 subscribera. Želim da sve vas pozovem koji dalje gledate ovo, niste se pretplatili, da se pretplatite. I želim da se zahvalim svim pratiocima kanala i starim i novim koji nesebično uvek lupe like, komentarišu bilo šta, podele ove video, tako pomažu rad moga kanala i naravno svim članovima kanala. Da nema vas ljudi i ovog kanala ne bi bilo, ili bi ga bilo, a ne bi bilo 28 realnih recenzija, nego bi bilo mnogo manje. Ovaj telefon je juče stigao direktno iz Kine, u njemu je kineski ROM. Koga zanima kako ubacujem Play Store, kako podešavam ovaj telefon, nek ostane do kraja ovog videa, nek uživa u istom. Nažalost, Kines koji mi je doneo ovaj telefon nije smeo zbog naše carine da mi donese kutiju, tako da nema kutije. U kutiji je bilo ova lepa silikonska maskica, sviđa mi se. Evo da pogledajte kako izgleda. Iglica za vađenje sima. Vivo 90W punjač. Imate kabel Type A na Type C. I evo da pogledajte telefon. Mogu da vam kažem, mnogo mi se svideo zato što uživo izgleda mnogo lepše nego na slikama. Znači na slikama ja nisam bio nešto oduševljen, čeka ga baš duže neko vreme. Na putu su mi još neke maskice koje treba da mi stignu ovih dana. Evo pogledajte kako izgleda. Znači ja sam oduševljen, mali zgodan posle Norda 5 koji snima ovaj video. Znači ovo je pravo zadovoljstvo držati u ruci pošto je Nord 5 velika cigla. Pogledajte kako izgledaju leđa, matirano staklo, nije uopšte mamac zotijske prstiju, ravan frame, crne boje. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ajmo da ga upalimo. Evo, kad kupite telefon u Kini ili preko nekog kineskog online web shopa, znači kada ga upalite treba da odaberete jezik. Nažalost ovdje imate samo kineski jezik i engleski jezik. Ja ću odaberem engleski jezik i idemo dalje. Prihvatamo to što nam traži i ja ću se odmah nakačiti na moju Wi-Fi mrežu i idemo next. U ovom koraku možemo da ubacimo Face Unlock, otisak prsta, password, to ću kasnije sve da podešam. Idemo skip. Pošto nemam Vivo account, idemo no Vivo account, idemo dalje. Znači kliknut ćemo ovo, da ćemo kasnije to da uradimo u podešavanjima. Ovdje svašta nešto ima, to ću kasnije da vidim, ne moram sad to da čitam i da gasim. Idemo next. I ovo ćemo da preskočimo, idemo skip. Sad smo došli do ovog koraka gdje možemo da ubacimo naše podatke, znači sa nekog Vivo telefona, sa drugog nekog Android telefona, sa Apple Vivo Clouda. Nećemo ni to ništa da radimo, idemo skip, čista instalacija. Sad ovdje možemo da namestimo i temperaturu boje, znači može da bude hladna, defaultna, topla. Ja ću dostavim defaultne i idemo dalje. Sad podešavamo sistem, navigaciju, ja koristim geste, idemo dalje. I ulazimo u sam sistem. Evo da vidite kako izgleda Origin OS bez Play Store-a. Evo prvo šta ćemo da uradimo, idemo na settings. Idemo skroz dole, user i account. I palimo Google Basic Service Management. Idemo korak nazad. I još jedan korak. Idemo na ovo System Management and Upgrade. I ovdje gdje piše Google. Ja ću sada se ulogujem sa mojim Google nalogom. Evo kada sam ubacio moj Google nalog, idemo ponovo na početni ekran i ulazimo u ovaj njihov Play Store, App Store, V. I prihvatamo ovo što nam kaže. Čekamo da se upali, idemo ovo cancel i ovdje gore da prihvatimo confirm. I pogledajte, dobili smo super tastaturu, nije koliko Xiaomi je ona kineska tastatura pa da se mučimo da napišemo. Znači ovdje gore treba da napišemo Google Play. Sada ćemo to da čas odradimo. Znači G, O, G, L, E. Evo, već nam je ponudilo, znači instaliramo, piše install Google Play. Iskoristit ću odmah da instaliram i Google Chrome, i Gmail, i Gboard,
To mi sve treba. I evo da je piše samo Google, to će mi kasnije trebati da ubacim Circle to Search. Evo, instaliran je Play Store. Pogledajte, sve ovo sam instalirao Google servise. Idemo na Play prodavnicu. Ovo ćemo da prihvatimo. Allow. Get started. Ovdje odmah možemo da označimo šta da nam instalira odmah. To su uglavnom aplikacije koje ja koristim. Sad ću samo da provjerim da ne ubacim neke bez veze. Znači, ajde, ovaj kalkulator mi ne treba, ne znam kakav je ovaj Vivo. Mogu da odštikiram i ovo Microsoft Shift K tastaturu. WhatsApp mi sad trenutno ne treba. I ovo mi ne treba, Pixel kamera mi ne treba. Ne treba mi ništa Googleovo. Ni ovo Xiaomiovo. I idemo install. Evo dok se to instalira da ne gubimo vreme. Prvo što ću uradim, obrisat ću kompletan ovaj kineski bloatware, znači ove kineske aplikacije koji mi ne trebaju uopšte. Znači ovako zadržimo prst na neko od njih. I idemo uninstall, a možemo i sve odjednom. Kao kod Xiaomia. To ćemo da uradimo ovako. I onda ćemo da označimo sve ove aplikacije koje nam ne trebaju, takozvani bloatware. Znači idemo redom, sve ovo što ne znam šta je, označim i brišem. To mi sigurno neće trebati. Evo, znači idemo uninstall i bez problema odradimo uninstall. Ovako, protresemo malo Vivo i on malo sredi stanje na desktopu. Kasnije ću to da nastavim. Šta me nervira, na primjer kod kineskih ovih telefona, kada spuštam ovako s pola ekrana, kao da jabuku držim u ruci. To nikako ne smije da se dešava kod Sarpija. Znači ovako zadržimo prst, idemo ovdje more settings, da podesimo odmah to što treba da podesimo. To je spuštanje sa pola ekrana, znači da ne bude ovaj globalno pretraga, nego da bude notifikacijski centar, kontrolni centar. Znači to ću da odaberem odmah. Evo da vidite, znači ovako sa pola ekrana, da Sarpi može da spusti kontrolni centar. To je kod mene pod 1. Duple tapove moram odmah da namestim zato što ja bez toga ne mogu da funkcionišem. Sad sljedeće, hoću ovako kad prevučem prstom gore da uđem u aplikacije, da ne bude ovo ovako standardno kao kod iPhone-a. Isto, znači isto ćemo da se vratimo gdje smo bili malo prije i da to podesimo. To je ova prva opcija, ovdje piše standardni style, mi idemo ovako, ovo ovdje drugo. Switch i sad podešavamo duple tapove. Znači spuštamo ovako kontrolni centar, idemo settings i ovdje kucam odmah. Idemo ovo drugu, ovu opciju i tu podešavamo, znači kad podignem telefon sa stola ja želim da se pali, znači ovo prvo, ovo drugo i ovo četvrto. I sad ću da izađem, evo pogledajte, dupli tapovi za paljenje i gašenje rade, tako da možemo da nastavimo dalje. Na mnogim kineskim telefonima ne radi Android Auto, ovdje to samo treba da se updateuje, evo pogledajte. Znači Android Auto i idemo update now, ja to ne koristim tako da to neću da radim. Sljedeći korak, šta radimo? To je da aplikacije dobijaju redovno notifikacije, znači da ga sistem ne ubija u pozadini. Znači evo na primjer Viber sam instalirao, šta radimo? Znači zadržimo prst ovako na Viber aplikaciji, idemo App Info i tu podešavamo Battery Usage, da u pozadini ova kontrola baterije da namestimo, znači High Background Power Usage, znači to označite. Idemo nazad, pa ovdje gdje piše Notification, znači palimo All Notification, Allow Notification. Sad odaberete kako vi želite notifikaciju, da li želite da bude na Always On displayu, to ću kasnije da se pozabavim s tim, idemo korak nazad. Ovu opciju Permissions, znači dozvole, kliknemo tu, scrollujemo All Permissions, znači kliknemo ovdje i palimo obavezno Auto Start, ovo drugo, Allow, ovo treće i ovo četvrto, znači popalite sve, vratimo se korak nazad i idemo ovu ovdje opciju da ugasimo. Mada ne morate, ovdje u principu piše da će da ukine sve ove dozvole ako neku aplikaciju ne koristite neko duže vreme, par mjeseci. Ja ću to da ugasim. I evo, to delo je komplikovano, ali u principu nije strašno, to podesite za svaku aplikaciju koja vam znači da vam ne kasne notifikacije.
ja ću sad lagano da instaliram druge svoje aplikacije koje koristim i još da obrišem ovog blotvera, da podesim još neke stvari tipa, evo podesit ćemo odmah da se vidi procenat baterije, to me nervira isto po defaultu koliko od Samsunga nema, idemo ovako u opcije baterije da to odmah namestimo zato što ja jednostavno ne mogu to da smislim da to ne radi kad već postoji. Evo imate ovdje baterije, ikona u statusnom baru, pogledajte, kaže procenat baterije, znači nije na displeju, ja ću da odaberem da bude van ikone i ja to volim i to sam podesio. I to mi je bolje nego na Samsungu. Evo, podesio sam i Circle to Search uz pomoć ove aplikacije sa Play Store-a, Circle to Search AI se zove. Možete namestiti preko onog MICTS, ali to nemate na Play Store-u da ne bi gubili vreme. Pogledajte, to sam već snimao u nekom od prethodnih videa, znači evo zadržimo ovdje i imamo Circle to Search. Znači nije onaj nativni već instaliran fabrički, nego morao sam sam da ga ubacim. Znači ubacite Gemini na primjer, uđete ovako u podešavanja Geminija, ja sam prebacio na srpski jezik, idete ovo podešavanje, ukratko da vam pokažem, idete u zadnju opciju Google-ovi digitalni pomoćnici, znači uđete tu, označite Gemini da bude, pošto ako je Google ovaj pomoćnik, on ne radi na srpskom jeziku i idete ovo podrazumeva na Android aplikacija za digitalnu pomoć i tu označite da bude defaultni digitalni asistent, ovaj Circle to Search AI koji sam vam malo pre pokazao i isto date dozvole sve i bez problema to će da vam radi. Namestite, može da radi ovako, da zadržite prst ili na dupli tap da radi na donjoj ovoj crti. Tražim Gboard tastaturu, ne mogu da je nađem. Idemo ponovo na Play Store pa ćemo preko toga da je otvorimo i da je omogućimo u podešavanjima. Kao što vidite, defaultna je ova kineska tastatura, znači mi ćemo ovdje da označimo Gboard. Idemo OK, da aktiviramo Gboard tastaturu. I sad idemo ovo prvo ovdje gore i da stavimo defaultno da vam bude Gboard, ili vi stavite tastaturu koju vi volite da koristite. Da podesim defaultno šta će da mi unosi passworde kad se logujem na aplikacije, znači podesit ću da mi bude Google, pošto još nisam ubacio NordPass, ali to ću kasnije da podesim. Idemo ovdje change, da ne bude taj Vivo, nego da bude trenutno Google, a kasnije ću ja to da promenim na moj NordPass koji imam, koga zanima. Od skoro sam počeo da koristim NordVPN i NordPass. NordVPN koristim kada želim dodatnu privatnost i sigurnost na mrežama. NordPass mi rešava problem sa lozinkama, sve mi je sređeno i lako dostupno na jedan klik. Ako želite da pogledate više detalja o ovome, ostavio sam linkove u opisu ovog videa. Kada koristite te linkove, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Sad, pošto znam koliko sam ga platio, to mi je veliki problem. Podesit ću u nastavku sve i ide na detaljnu recenziju još večeras. Morat će baš dosta toga da mi pruži da bi ga zadržao kao svoj primarni telefon, jer posle takih modela telefona što sam imao u ovoj godini, imao sam Samsung S25, imao sam OnePlus 13S, imao sam Pixel 10 Pro, imao sam Xiaomi 17 Pro koji su isto bili manji kompaktni telefoni, tako da ja se nadam da će ovaj Vivo da mi pruži neke stvari, da smirim demone, da u sljedeću godinu uđem onako ne demonizovan, znači očišćen od demona i ja se stvarno nadam zaista da će ovaj telefon da nosim bar godinu dana. Sad vi mi u komentarima dole napišite šta bi volili da vam još pokažem u realnoj recenziji ovog telefona. Bilo šta što vas zanima slobodno pišite dole u komentarima i opet kažem lupite like, ne bilo vam teško, podelite ovaj video, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se za par dana u realnoj recenziji, u nedelju Bože zdravlja u live-u. Puno pozdrava Carpija, ljubi vas brate. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirisa. Bye bye.